नमस्कार एमएसएम न्यूज ओडियारू मु रूपाली बेहेरा आपण मानकु स्वागत जणाई आजिर खबर को विस्तारित रूपे आरंभ करिया को जाउछि। आईपीएस राजेश पंडित निलंबित। महिला इंस्पेक्टरंक स्वामी को असादाचरण अभियोगरे निलंबन निर्देश। महिला इंस्पेक्टर ओ तांको स्वामी को असादाचरण अभियोगरे आईपीएस ऑफिसर राजेश पंडित निलंबित। निलंबन राज्य गृह विभाग को निर्देश देइछंती राज्यपाल। निलंबन निर्देश को तुरंत कार्यकारी करने को निर्देश देइछंती। एहा सह आईपीएस राजेश पंडित डीजींको बिना अनुमति रे हेडक्वार्टर छाड़ी पारिबेनी बोली मध्य कड़ा निर्देश रहिछि। सूचना मुताबक गत 27 तारिख रे आईपीएस पंडित क्राइम ब्रांच रो एक शाखारे कार्यरत महिला इंस्पेक्टरंक घर को जाई सेठारे भंगारुजा करिबा सह तांको स्वामी को माड़ मारिबा सह महिला इंस्पेक्टरंकु विवाह करिबा को कहिथिले। एही घटना को नै महिला इंस्पेक्टरंक स्वामी मामला दायर करिथिले। पुलिस एहाकू चपाई देबाकू चेष्टा करिथिबा अभियोग होइथिला। लग लेखी 14 महलारू डेई पड़िले नाबालक। ऑनलाइन गेम उजाड़ी देला संसार। एहार मायारे पड़ी सबुकिछि भूली गले 16 वर्षीय नाबालक। धीरे धीरे हिंस होई उठिले। बदली गला स्वभाव और आचरण। आउ शेषरे ऑनलाइन गेम मिलिथिबा टैक्स जोगु 14 महलारू डेई जीवन हारी देले नाबालक। आउ शेषरे निज माँ बापांको पई छाड़ी देई जाइथिबा सुसाइड नोट लेखिथिबा जणा जाइछि। पेंशन भोगींको पई गुड न्यूज। एनपीएस रे हेबो मालामाल। दीर्घ दिन धरी चाली आसुथिबा पुराना पेंशन योजना को पुणी थरे लागू करने को केंद्र सरकार प्राय मना करि देइछंती। तेबे नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस रे किछि संशोधन करने को सरकार निश्चित भावे कहिछंती। नेशनल पेंशन स्कीम रे संशोधन पर कर्मचारी माने एहार लाभ को बहु परिमाण रे पाई परिबे। एसीसी पक्षरु बड़ घोषणा। एशिया कप 2025 भारत आयोजन करिबो पाकिस्तान को झटका। एशिया कप 2025 रो आयोजन को नहीं आसीछि एक बड़ निष्पत्ति। एही बड़ टूर्नामेंट पाकिस्तान आयोजन करिबा नहीं पूर्वरु स्थिरीकृत होइथिला। मात्र भारत पाकिस्तान गस्त करिबा न करिबा नहीं द्वंद्व सृष्टि होइथिला। एपरिकी भारत पाकिस्तान को न जाई श्रीलंका रे एही टूर्नामेंट रो मैच खेली पारे बोली मध्य संभावना सृष्टि होइथिला। तेबे एहा मध्यरे पाकिस्तान को लागिछि एक बड़ झटका। भारतर एशिया कप 2025 रो आयोजन करिबा नेई एशिया क्रिकेट परिषद एसीसी पक्षरु घोषणा करा जाइछि। ट्रेन एक्सीडेंट ओलटिला हावड़ा सीएसएमटी मेलर 18 बगी। 2 मृत 150 आहत। हेल्पलाइन्स नंबर जारी। पुणी थरे झारखंड चक्रधरपुर रे एक बड़ ट्रेन दुर्घटना घटिछि। एठारे हावड़ारू मुंबई जाउथिबा 12810 हावड़ा सीएसएमटी मेलर अनेक कोच अलगा होई जाइछि। कुहा जाउछि जे दुर्घटनार कारण हेउछि 2 दिन पूर्वे एठारे एक सामग्री ट्रेन चलाचल करिथिला जहार वागन ट्रैक रे थिला। हावड़ा मुंबई मेल अन्य एक ट्रैक रु आसुथिला एवं ट्रैक रे पड़िथिबा अनेक कोचंक सह मुहामुही धक्का होइथिला। एही दुर्घटना परे अनेक बगी ट्रैक रु ओलटी पड़िथिला। घटनास्थल रे रिलीफ और उद्धार कार्य चलिछि।
ବଡ଼ ସୂଚନା। ମାଧେସିଂ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନାରେ ଏଣିକି ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏତିକି ଟଙ୍କା। ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ମୋହନ ସରକାର ଏବେ ଏକ ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି। ମାଧେସିଂ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନାରେ ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ମିଳିବ। ଚଳିତ ବଜେଟ୍ରେ ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ନବମ ଓ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଯୋଜନାରେ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ଆଗ୍ରହରେ ସ୍କୁଲକୁ ପିଲା ଯିବେ। ତେବେ ଏହା କେବେଠୁ ମିଳିବ ସେ ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ। ବୋଲବମ୍ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଜୁଲାଇ 31ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ହେଉଛି ଶିବ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସ। ଏହି ମାସରେ ପ୍ରତି ସୋମବାର ଦିନ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ପାଣି ଭାର ଧରି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ଶିବ ଭକ୍ତମାନେ ଉପବାସ କରି ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ପାଇଁ ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଜୁଲାଇ 22ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାହା ଅଗଷ୍ଟ 19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବୋଲବମ୍ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଜୁଲାଇ 31ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗାଜିଆବାଦ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ 450 ଟଙ୍କାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର। ଏହି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଲାଗୁ। ରାଜସ୍ଥାନର ବିଜେପି ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ 450 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର LPG ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ବିଜେପି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା। ଏବେ ସରକାର LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତିନି ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ। 7 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଆଜି 7ଟି ଜିଲ୍ଲାର କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ଅନୁଗୁଳରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ କିପରି ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ? ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସହମତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ହାର ସ୍ଥିର କରନ୍ତି ତେବେ ଭ୍ୟାଟ୍ ଦଳରେ GST ଅଧୀନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଟ୍ୟାକ୍ସ କରାଯାଇପାରିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ଏହି ହାର ସ୍ଥିର କରନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ଯେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ GSTରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ତେବେ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖବର ଆପଣମାନେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆମ ଖବର ଆପଣମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତେବେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।